अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबाब फ़ातिमा और मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल हाई स्कूल मुनव्वर कैंपस की। आज हमारे साथ हैं बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्टर लियाकत जावेद, जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल कर हमारे स्कूल में आके विज़िट किया और बच्चों से मुलाकात की, स्कूल की पूरी जाके पॉडकास्ट और माई क्लासेस को विज़िट किया, फैसिलिटेटर से बातचीत की। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ सर, अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत-बहुत शुक्रिया आप स्कूल आए और आपने विज़िट किया। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इशार करके बुलाया। अ, मैं आपका स्कूल की फैसिलिटी देख के बहुत मुतासिर हुआ और असल में मेरे ज़ाती ख़्याल में मेरे ज़हन में एक काम समझ में आ गया। हम उस प्रोजेक्ट पे बात करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये मुझे अच्छा लगा कि रेहान साहब बड़ी मुद्दत से इस स्कूल को चलाने के लिए नित नए तरीक़े इख्तियार करते जा रहे हैं और तजर्बों से माशाल्लाह स्कूल की का करिकुलम अच्छा हो गया, बच्चे उसमें अच्छे आने शुरू हो गए, बच्चों ने कुछ हासिल करना शुरू कर दिया, बच्चों को कामयाबी शुरू हो गई और एंड ऑफ द डे वो माशरे में एक अच्छा एक कंट्रीब्यूशन जो है बच्चों की जानिब से ख़ुद अपने लिए भी और माशरे के लिए भी वो अच्छा शुरू हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी टू विज़िट हियर। और इसी सिलसिले में मेरे ज़हन में था कि एक यूट्यूब चैनल है जो शुरू कराया गया था। मैं उसमें उसका एक वन ऑफ द फाउंडिंग सपोर्टर था। 3-4 साल पहले शुरू किया गया था और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में आम तौर पे छोटे बच्चे जो आम तौर पे 1-2 साल की उम्र के बाद से जब वो बच्चों को कुछ मसरूफ़ियत चाहती है तो माँ बाप बच्चों को उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं और उसमें अंग्रेज़ी की मुख्तलिफ़ कार्टून और फ़िल्में जो हैं वो उनको इंग्लिश में उनको दे दी जाती हैं। तो उससे बच्चे के ज़हन की जो जो तरबियत हो रही होती है वो उन उस अंदाज से हो रही होती है, उस बैकग्राउंड से जिस बैकग्राउंड से वो वीडियोज़ अंग्रेज़ी की बनाई गई हैं बैरूनी माशरों की, तो वो उससे उनकी तरबियत हो रही होती है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने ये ख्वाहिश करी कि कोई ऐसा वीडियो चैनल बनाया जाए जिसमें बच्चों को उर्दू में 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए एक ख़ास करिकुलम हो और 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 6 से 8 साल 10 साल तक के बच्चों के लिए अलहदा करिकुलम हो। और उसकी बुनियादी थीम ये है कि बच्चों की तरबियत में इस्लाम के बुनियादी उसूल जो हैं वो उनको कहानियों की सूरत में और खेल की सूरत में उनको सुनाए जाएँ। तो वो मैं उसका लर्न विद मिन्नो का मैं आपको उसको भेजता हूँ। फिर हुआ ये कि जो लोग उसको चला रहे थे उनके पास कुछ और ऐसी मसरूफियात आ गईं जिसकी वजह से वो उस पे तवज्जो नहीं दे पाए और वो एक्टिविटी स्लो हो गई। तो आप उसको देखें और उसमें मैं चाहूँगा कि इस स्कूल में एक अगर कोई टीम जो है इसके ऊपर काम करना शुरू करे तो उसमें मैं अपनी सी कुछ मेरे मैं वो काम करूँगा जिसको मैं एंजॉय करूँ। मैं उसको एंजॉय करूँगा जिससे मकसद जो है माशरे में फ़लाह का काम होना हो। तो उसमें मैं काम कर सकता हूँ आपके साथ। तो जो मैंने एक मकसद शुरू किया था वो बीच में अधूरा है और आपके स्कूल में ये सारे काम हो सकते हैं, तो वो हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे कि ये एयर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, बच्चों से मिलकर आपको क्या फ़ील हुआ? क्या आपकी ऑब्ज़र्वेशन थी कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन के बच्चों को देखते हैं, आपको उनका भी एक्सपीरियंस होगा और यहाँ के बच्चे क्या फ़र्क आपने फ़ील किया है? बच्चे जो हैं वो बड़े ही रिसेप्टिव होते हैं नए ख़यालात और नए आइडियाज़ के लिए। सैकड़ों 200 साल से यहाँ पर एक ख़ास किस्म की तालीम हमारे माशरे में दी जाती रही है जिसमें मुलाजिम पैदा किए जाते हैं और उनको अपना खुद सोचने से अपने नए ख़यालात सोचने से रोका जाता है और उनको एक फ़िक्स माइंडसेट पे उनकी दिमाग की तरबियत की जाती है। ये और आपके स्कूल में बच्चों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से उनके बेअंदाज़ा उनके जो मकासद उनके उनको उनका ज़हन खुल जाता है, उनके आगे पूरी दुनिया उनके आगे खुल जाती है। तो और चूँकि फ़ोन और इस टेक्नोलॉजी ने हर इंसान की को
دنیا کی زیادہ سے زیادہ معلومات تک پہنچانا آسان کر دیا ہے. تو یہ بہت عمدہ کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل بنے گا گریجولی جو ریحان صاحب بنا رہے ہیں, اور یہ دنیا میں تو آگے بڑھ رہا ہے. تو پاکستانی اسکولوں میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی نیا ایولیوشن, نیا اینگل سے اس پر کام ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاسٹ سر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو اتنی زبردست اپارچونیٹی دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنشپ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ورکرس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے لیے کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ میرا اصل میں ابھی چونکہ ان کو ریسنٹلی آتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میں ان سے تفصیل سے بھی مل نہیں سکا ہوں, لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور امید ہے کہ اس میں بہت اپارچونیٹی انشاءاللہ نکلے گی. ان بچوں کو کسی ایک شعبے میں جس کا جو رجحان ہو, جیسے اور وہ رجحان اس کا, اور ہماری ضرورت اگر آپ کو ایسے ادارے تلاش کرنے پڑیں گے کہ ہر بچے کا جو رجحان ہے اس کو آپ کے پاس ایک اندازہ ہو. اچھا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رجحان جو ہے نا شروع میں فکس نہیں ہوتا. بچہ سوچتا ہے کہ میں بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا, لیکن وہ پائلٹ بننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اس راستے میں بہت سارے مراحل آتے ہیں. تو وہ ایک راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کوئی دوسرا راستہ نظر آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی شخصیت, اس کی خواہشات, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا شوق, وہ سب کسی ایک جگہ جب جا کر مجتمع ہو جائیں, مرتکز ہو جائیں, ایک جگہ سینٹر پر آ کے رک جائیں جہاں سے اس کو کامیابی ملنی شروع ہو جائے, تو پھر وہ اس پر اٹک جاتا ہے. تو یہ ایک خواب کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, اور اس کو عمل تک پہنچنے کے لیے کس جگہ وہ پہنچتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. انسانی شخصیت جو ہے نا ایک بڑی ہی کمپلیکس چیز ہوتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی ہسٹری ہوتی ہے, گھر کا ماحول ہوتا ہے, اس کی جینیٹکس ہوتی ہیں, اس کے خون میں, اس کے خاندان کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے مزاج پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے, اسے کوشش کرتے رہیں, راستے نکلتے چلے آئیں گے. بہت خوب بات آپ نے کہی. سر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا خود کا کیا بیک گراؤنڈ, کیا ایکسپیرینس ہے, کیا زندگی کی لرننگ ہے؟ بس وہ نہیں, اس میں بھی تو بہت لمبی بات ہے. مختصر یہ کہ جو کچھ میں نے بولا ہے وہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہے, بس اتنا کافی ہے. سر کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے جو وقت دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کر سکیں گے آپ ہمیں اور وقت دیں اور ہمارے بچے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر سکیں. ہاں, میں حاضر ہوں. بس ذرا آپ نے جیسے فالو کا طریقہ اختیار کیا تو میں حاضر ہو گیا. تو کوشش کریں, میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. بہت 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 زیادہ شکریہ, آپ کے یہ کمنٹس میرے لیے بہت ویلیبل ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا شکریہ. تھینک یو. زیادہ چاہتی ہوں, اور سر کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آیا اور قیمتی وقت دیا, اور اتنی کہتے ہیں نا سمندر پر انہوں نے بہت دلی سے ایک کوزے میں بھر دیا ہے, تو ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ سر دوبارہ آئیں گے, ہمیں جوائن کریں گے اور ہم بہت سارے پوڈ کاسٹنگ کے ساتھ کر سکیں گے. میں زیادہ چاہتی ہوں. اللہ حافظ.